সবিলে উলফত ও ইশকে। একদিকে হাদিকাতুল মাহদিতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, আর সেই সাথেই বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে এক চাপা উচ্ছ্বাসের আমেজ। মাস জুড়ে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় জলসা সালানা যুক্তরাজ্য ২০২৫-এর জলসাগাহ এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সন্ধ্যায় নিখিল বিশ্ব আহমদিয়া মুসলিম জামাতের প্রধান হজরত মির্জা মাসরুর আহমদ আয়দাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসরিল আজিজ জলসা সালানার আনুষ্ঠানিক পরিদর্শনের মাধ্যমে জলসার কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। হুজুর আয়দাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসরিল আজিজ জলসাগাহে পৌঁছলে জলসার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা সদস্যরা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। পরিদর্শনকালে হুজুরে আনোয়ার আয়দাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসরিল আজিজ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলো পরিদর্শন করেন এবং তাদের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করে কি কি সুযোগ সুবিধা আছে তা সরেজমিনে যাচাই করেন আর প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে হুজুর আয়দাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসরিল আজিজ হিউম্যানিটি ফার্স্ট, IEEE, প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া, আহমদিয়া জামাত যুক্তরাজ্যের ইতিহাস সহ বেশ কয়েকটি প্রদর্শনীও পরিদর্শন করেন। এ সময় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের জন্য এটি ছিল অত্যন্ত সৌভাগ্য ও আনন্দের একটি মুহূর্ত। জলসাগাহ পরিদর্শন শেষে হুজুরে আনোয়ার আয়দাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসরিল আজিজ উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। अल्लाह ताला के फजल से कल से इंशाल्लाह जलसा सालाना बरतानिया शुरू हो रहा है, और आप लोग बहुत से कारकुन हैं जो कई हफ्ते पहले यहाँ आए और उन्होंने काम शुरू किया जलसे की तैयारी का। कुछ का काम एक हफ़्ता पहले शुरू हुआ, कुछ का चंद दिन पहले शुरू हुआ, कुछ का आज से शुरू हो रहा है, और कुछ जो है वो जलसे के बाद भी काम करते रहेंगे। काम की नौइयत के लिहाज से तो अल्लाह ताला के फजल से अब ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको नसीहत की जाए, क्योंकि एक रस्मी बात ही है ये। হুজুর আয়দাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসরিল আজিজ স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীদের স্মরণ করিয়ে দেন তাদের কাজের সাফল্য কেবল তাদের পরিশ্রমের ফল নয়, বরং তা একান্তই আল্লাহ তাআলার কৃপা ও অনুগ্রহের ফল। असल चीज़ ये है कि काम जब आप कर रहे हों और जो कामयाबियाँ आपको मिलें उसको अपनी किसी महारत पे मामूल ना करें। ये ना समझें कि आपकी वजह से, कि आपके कमाल की वजह से, आपके इल्म की वजह से या आपकी मेहनत की वजह से वो काम हुआ है। हमारे काम अल्लाह ताला के फजल से होते हैं। हमेशा अल्लाह ताला को याद रखें, और जब ये करेंगे आप तो आपके कामों में इंशाअल्लाह ताला बरकत पड़ती चली जाएगी। হুজুর আয়দাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসরিল আজিজ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার আলোকে জলসার কর্মীদের উপদেশ প্রদান করেন। सब लोग आप यहाँ आए हैं मेहमानों की खिदमत के लिए, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हिदायत याद रखें कि इस मेहमान की तुम इज़्ज़त करो, इसका एहतराम करो और सलाम को रिवाज दो, क्योंकि सलाम के रिवाज से मोहब्बत और प्यार की फ़ज़ा पैदा होती है। आपस में भी मोहब्बत और प्यार की फ़ज़ा पैदा करें, और मेहमानों के साथ भी। बाज़ दफ़ा आपस में भी रंजिशें पैदा हो जाती हैं कारकुनों की या अफसरों के साथ। किसी किस्म की रंजिश कोई नहीं होनी चाहिए। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया है कि तुम लोग अपने कारकुनों को ख़ास तौर पर हिदायत दी कि मेहमानों की इज़्ज़त करो और उनका ख्याल रखो जो यहाँ आते हैं एक मकसद के लिए आते हैं। बस असल चीज़ यही है कि आप लोग खुश मिजाजी से, खुश अखलाक़ी से अपने काम करें, और अपनी हर कामयाबी को अल्लाह ताला के फ़ज़ल का नतीजा समझें। अल्लाह ताला आप सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब दुआ कर लें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। দোয়া পরিচালনার পর হুজুর আয়দাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসরিল আজিজ লাজনা জলসাগা পরিদর্শন করেন এবং MTA কমপ্লেক্সও ঘুরে দেখেন। হুজুর একান্ত দয়াপরবশ হয়ে কর্মী স্বেচ্ছাসেবকদের সাক্ষাৎ প্রদান করেন এবং শুভেচ্ছা জানান। জলসাগাহ উদ্বোধন হবার মধ্য দিয়ে জলসা সালানা যুক্তরাজ্য ২০২৫-এর চূড়ান্ত ক্ষণগণনা শুরু হয়ে গেল। এটি এমন একটি আধ্যাত্মিক উপলক্ষ যা হাজার হাজার মানুষ এবং বিভিন্ন জাতি ও অজস্র দোয়াকে এক স্থানে একত্রিত করে।